अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आए ढोग मुगला। ये गांव चकवाल रोड पे पड़ता है और झेलम वाले रोड पे पड़ता है। ये इधर से चकवाल का रोड भी निकलता है। ढोग मुगला। ये आप जो मंज़र देख रहे हैं सुबह फजर का टाइम का है। हम फजर के टाइम नमाज़ पढ़ी हमने और फिर वॉक पे निकल गए। आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कितना हसीन समा। ये हम आपको लाइव मंज़र दिखा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत मंज़र है। यहाँ पर हम खेतों का भी आपको विज़िट कराएंगे और पूरे गांव का विज़िट कराएंगे। ढोक मुगला गांव बहुत हसीन बड़ा खूबसूरत गांव है। यहाँ पर आपको दिखाएंगे मुख्तलिफ़ खेतों में जो फल उग रहे हैं वो भी दिखाएंगे और जो खेती बाड़ी हो रही है वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत बहुत हसीन मंज़र। ढोक मुगला के लोग बहुत अच्छे बड़े अखलाक मोहब्बत वाले लोग हैं। खुश अखलाक मेहमान नवाज हैं और बहुत प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। बहुत हसीन गांव है। आपको पूरा इसका विज़िट कराएंगे और दिखाएंगे। यहाँ पर मस्जिद दिखाएंगे और जो खेती बाड़ी हो रही है वो भी आपको दिखाएंगे। चलें आपको खेत का हम मंज़र दिखाते हैं। ये खूबसूरत मंज़र बहुत हसीन मंज़र। ये अगर आप ज़िंदगी में अपने देखें तो ऐसा खुशगवार ज़िंदगी आपकी गुज़रेगी और खुशगवार दिन गुज़रेगा। चलें आपको दिखाते हैं ढोग मुगला गाँव। या रसूल अल्लाह, कभी आपका गुजर इस मिस्कीन के घर के पास से होता है तो जहां आपके कदम मुबारक पड़े ना तो वहां पे जो जमीन पे नक्श पड़े उस नक्श के ऊपर मैं अपनी जान को कुर्बान करता हूं। चुसुए मन गुजर आरी नक्शे नालैना कुनम जान या रसूल अल्लाह फरसुदा जा पारा से हिजरा या रसूल ऐसा का मैदान हो और आप अपनी शफाअत का दरवाजा जब खोलें, जब आप अपनी शफाअत के बाजू इस तरह खोलें गुनाहगारों के लिए तो या रसूलल्लाह जाबी को भी याद रखिए। मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, इसके हकार हूँ, लेकिन या रसूलल्लाह मुझ निकम्मे को भी बड़ा याद रखिए। चुबाजू महरूम जामीरा दारा या रसूल
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا
آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا ये खट्टी कहते हैं खट्टी। भाभी से पूछिएगा अच्छा चाय डालना चाहती है तो तोड़ ले। من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. या अल्लाह ताला इस गांव में जितने भी लोग फौत हो चुके हैं उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।